Yes! Yay! 1 point. Yay! Pull! Pili na si Jessie. Akin yan, sabi. Ang galing ni Tagpi ah. Idol ah. Mas Hindi, mautak. ang taga-cut si Jessie. Ah. Bakit? Go! Yeah! Oy! Sayang. Try natin dito. Op! Wow! Tagpi. Uy! Yay! Hindi nahila ni Jessie. Yung isang stuffed toy kaya nasaan? Kunin ko. Uy! Ayan, dali. Kunin mo. Haninawakan niya. Pull, baby. Pull! Ay, saglit. Ay, chat. Dali na. Kunin mo na. Hawak niya eh. Hilain mo na, dali. Sa kanya pa din. Alo. Hindi na. Sapa, last hand. Yay! Wala na. Tapos.